আকাশবাণী কলকাতা এহবেনা সান্তারি আখড়া পনসাই মরেগেল তুরুই গারুডা তুরুই মিটে রিয়াল গীতাঞ্জলি উচ্ছেন তালমাখন তেহিন দ সানবঙ্গা রেয়াত দশার মাহিত সিংগে মাহা তেহিঙা আখড়া তো এত হবক কানা বাহামৈ কৌশল্যা হাসতা সাউতেন কোয়া দং সেরেংতে সেরেংরে তো বাহামৈ কৌশল্যা হাসতা dong sering panjang ke tabuna sering kidai bahamui kushul hasta sering de toy tahe kana bahamui kushul hasta nito do le hoilen ge gapana akhra kami hora gapado ote maha santari akhra re ajumo asering rina murmu ar sauten kwa গৌরী মাঝি আর সাউতেন কোয়া মদন মান্ডি আর সাউতেন কোয়া সাপ্রাউতেনা ইনে বেগর আজমো আথুতি সাতান্দ চান্দরে মানমিয়া পাউড়ি থুতিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর শিব ঠাকুর হেমব্রম গাপানা আখড়া কামি হরাপে আজমকে তাবনা নিতদ্দ খবর
आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाव दिन कल्पना मुर्मू दरबार मेने संसद भवन रे जपुर खेप दुपुड़ुब रेना देलादिली रे तेहिन झतम दल को आते दुपुड़ुब होयोग कना सभापतित्व दाय प्रतिरक्षा मंत्री मानतान राजनाथ सिंह नते दुपुड़ुब एतहब लाहारेगे विरोधी दल को सभा खन को ओडोक बाहेरेना लैतरा लिक कना गपा खन जपुर खेप दुपुड़ुब एतहब चला गेलपे आगस्ट धबिते पे माह पनत सांगार केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री मानतान अमित शाह तेहिन कोलकाता हेज सेटर करते अड़ी आमदा गोटांग कमी पांथारे सेलेद आकना अलीपुर रे सौजन्य बाकुल ओड़ा से प्रेक्षागृह रे पनत रे आनरे अवस्था नियते दुरुब ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱠᱚ सेलेद को तहें कना निये तायम उनी दो जातीय ग्रंथगार रे दिसम रे पहलू वार्ड म्यूजियम से शब्द जादूघर रे जी सेगुन अखड़ा रे सेलेद लेना नवा जादूघर रे पारसी और ऐतिह्य रेना नाना हुनर पहाटा साब राकाब कना निये तायम उनी दो सिंगल सेते विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर खन मुख्यमंत्री मानतान शुभेंदु अधिकारी सेटर तहन रे आमुल रेना कारखाना रे बुनियादी वर्चुअल ते उड़ो सगुनना कथा सेटर को तहना पनत रेन बिरिद डिपार्टमेंट मंत्री मानतान तापस राय साथे राज्य मंत्री बाडेरेन आयमा जना गुरुत्वपूर्ण सहित को उनी दो हलानो सिलीगुड़ी रे उत्तर कन्या रे उत्तर बंग रे आन रे अवस्था परिस्थिति सीमारेखा रे दुदराम व्यवस्था चिकेन स्नेक लेकान अंचल उत्नव नियते पनत मुख्यमंत्री मानतान शुभेंदु अधिकारी उत्तर बंग रेन पुलिस अधिकारी को जिला शासक को पुलिस सुपर बीएसएफ रेन लाफांग थक अफिसार को आते एटा निरापत्ता संस्था रेन मारते को साथे दुरुब ᱧᱟᱯᱟᱢ आकना मेनते खबरे बाडाय कना दिसम गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू तेहेन मॉल भोदा उत्तर मेसिडोनिया और रोमानिया नवा पेया दिसम सांगारे मोहडा कना विदेश मंत्रक रेन पश्चिमांचल रेन सचिव सीबी जॉर्ज नवा दिल्ली रे खबर ठेने सदर कदा दाराकान बारगेल मोड़े महित धाबिते उनी दय सांगारा पनत सरकार दो जातीय स्वास्थ्य मिशन रेन कमी को बेतने बढ़ती कदा पश्चिम बंग परिवार कल्याण समिति खन जारी का नोटिस लेकर दाराकान 1 अगस्त खन उनको चांदोकिया वेतन से पारिश्रमिक 9,000 कते टाका बढ़ती कना मेनते सदर कना उत्तर 24 परगना रे अशोक नगर रे सीआईडी जारपा चलाव कते पनत भिटर बटर हथियार पाचार चक्र रेना हुदिसे ᱧᱟᱢ अकादा सीआईडी और अशोक नगर थाना पुलिस जुमिते जारपा चलाव कते 8 नंबर मोड़ एलाका नयहाटी अशोक नगर रोड रे मिटांग मैजिक गाड़ी खन ओना गाड़ी रे ताहे काने पूजा विश्वास ᱧᱩᱛᱩᱢᱟ मित तिल्ला बैग तल्लाशी कते 6 गोटांग पिस्तल बारिया A9mm पिस्तल आयमा मैगजीन बारिया बारिसाई राउंड कारतूज को उद्धार कदा नवा छाड़ा हो उद्धार कना 12,000 नगद टाका बारिया मोबाइल फोन उनी तिल्ले हपन को आटक कादिया सीआईडी गोटा घटन रेना तदंतय एहब कदा आयमा लेकाना सापड़ा अखड़ा तलाते तेहेन कवि नाटककार सुरकार और गीतिकार द्विजेंद्र राय मिसाइब तुरुई गेलपुन सेरमा ना जन्म माह जथात मन तलाते पालाव कना उनी दो डीएल राय ᱧᱩᱛᱩᱢ ते परिचिति ताहे कना पूर्व मेदिनीपुर जिला रे जथात तलाते उनिया जन्म माह पालाव कना जिला रे भगवानपुर 1 नंबर ब्लॉक कजलागढ़ रे उनिया मुठन रे बाहमला आरा हिसिट कते मानत को सदर के जपड़ भगवानपुर 1 नंबर ब्लॉक वीडियो अर्नब आचार्य माचेतानी को और पठुआ को तेहेन झाड़ग्राम आदिवासी रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन बारगेल बार सेरमाना एजीएम होना सोटे ओड़ा गुर एरा को आते 112 आरे जना सेटर को ताहे कना 2012 तुरुई बारगेल एआई लगिते नवा कुमुट को तैयारना झतम गेन मानतान सभापति मनोज कुमार मंडी सह सभापति सुभाष चंद्र हेम्ब्रम सेक्रेटरी रतन कुमार हांसदा सह सेक्रेटरी वीरेंद्रनाथ हांसदा कैशियर शंभुनाथ मंडी तारासिन बेड़ा एने सेरेन रे आदि हर को सेलेद लेना और आखड़ा हो आदि गे जमकाव लेना सापड़ाव लेन आखड़ा रे जहां पेंशन को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ उनको ठीक मतो को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ से बांग गुरकान हर को पेंशन ᱧᱟᱢ रे गावता गड़ो एमान जानम
मानन गमके को जानाम माहा गुरु माहा मनाव मूल माहा परसी जितकर माहा इदी कते गालमाराव होइना मेनते ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मानतान मनोज कुमार मंडी बड़ा हेचो का लिया विश्वकप फुटबॉल रे फाइनल रे लाहा धाव रेन चैंपियन अर्जेंटीना तेहन निंदा स्पेन साथे न्यापाम कना न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम रे गेलबार टांग निंदा गेलबार टांग पे गेल ट्रिच सेते नते तुरुईपन गोलते फ्रांस हाराव केदे इंग्लैंड ते 60 हामेट कदा खबर पढ़ा दो नोडगे मुचुद एना आखड़ा दो छेनक कना आकाशवाणी कोलकाता रियाद गीतांजलि उछेन तालमा खन सानतारी आखड़ा रे नितो आजम ताबन पे परब सेरें दाय लालमोहन टुडू चेतन दिसम पाता होयो जोड़ा ढाका साडेका जंगारे जो मोरो पाए गो मजूरी समेड़ जंगारे जो मोरो पाए गो मजूरी समेड़ लहरे नेने जा kasudonye kolosaya pae gomo salere ama nyutumi irama hocoya pae gomo salere ama nyutumi irama hocoya चेतन दिसम पाता होयो जोड़ा ढाका साडेकाना जंगारे झो मोरो पाए गो मजूरी साबेड़ न्यमे जंगारे झो मोरो पाए गो मजूरी साबेड़ न्यमे परब सेरें पे आजम के तबना सेरें किदाय लालमोहन टुडू निये तायम आजम तबन पे आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्राक्चर मिशन बाबत थुती दाय डाक्तार अश्विनी कुमार माझी आयुष्मान भारत कर्मसूची दो भारत सरकारा मित मारांग कामी होरा कना जहां तालाते भारत रेन 140 कोटी जनसंख्या मित नापाय मौज और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार राकाब रेया कुरुमुटु हुयुक कना आयुष्मान भारत कर्मसूची कामी होरा नापायते साकी सभा लगित कয়েকটি धाप बा स्टेज मेना ओना रेना गे मित धारा हुयुक कना आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्राक्चर मिशन जहां दो स्वास्थ्य परिकाठामो मिशन बन मेता कना नोआ मिशन रेया जॉस से उद्देश्य दो हुयुक कना स्वास्थ्य परिसेवा व्यवस्था रे मेना सानाम परिकाठामो रेया उन्नति से उतनाव रेया कुरुमुटु और नोआ उतनाव से डेवलपमेंट तालाते दिसोम रेन हर को ठेन नापाय मित स्वास्थ्य व्यवस्था रेया तैयार जाते चिकित्सा परिसेवा
ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱮᱵᱚᱝ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱱᱤᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ। ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱤᱱᱯᱷᱨᱟᱥᱴᱨᱟᱠᱪᱟর ᱢᱤশᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ 1 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱯᱨᱟথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা রেনাᱜ উৎনাও সে ডেভেলপমেন্ট হাসপাতাল কো রেয়াᱜ আধুনিকীকরণ 2 নাম্বার কামিহরা দো মেন গানোয়া পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি বা জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার তৈয়ার আর পরীক্ষা নিরীক্ষা রেয়াᱜ ব্যবস্থা 2 নাম্বার কামিহরা দো এমার্জেন্সি সার্ভিস রেনাᱜ ব্যবস্থা যেমন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আইসোলেশন ওয়ার্ড কো এমান কো তৈয়ার আইসিইউ এইচডিইউ অক্সিজেন প্ল্যান্ট এমান কো যাহা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফেসিলিটি বন মেনা'a নোয়া করনা ব্যবস্থা 5 নাম্বার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে স্বাস্থ্যকর্মী কো প্রশিক্ষণ সে ট্রেনিং এম যাতে নয় যে নাওয়া নাওয়া কো কামিহরা সাবক কানা নোয়া কো নিয়ে কো যাতে সঠিক ট্রেনিং কো ᱧᱟᱢ নোয়া মেশিন কো যাতে সঠিক ব্যবহার কো দাড়িয়াᱜ মা নাওয়াল টেস্ট কো যাহা কো এম রেনা কথা ওনা কো টেস্ট দাড়িয়াᱜ মা তারপরে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে ডিজিটাল হেলথ সিস্টেম নোয়া মিটিন কামিহরা তো নোয়া কামিহরা দো নংকা মেন গানোয়া যে এমন মিটিন সিস্টেম তৈয়ার যাহা দো পুরো অনলাইন সিস্টেম গে তাহেনা একদম আতু দিসম কোন এহব কাতে মেডিকেল কলেজ নংকান মিটিন সিস্টেম তৈয়ার যাতে অনলাইন রে মিটিন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রে সানামা স্বাস্থ্য সম্পর্ক তথ্য মজুদ তাহেন টেলিমেডিসিন টেলি কনসালটেশন নোয়া পরিষেবা কো তৈয়ার তো নোয়া কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেয়াᱜ কামিহরা সে কর্মসূচি নিয়াবার দো নয় যে নুনা মারাং কর্মসূচি সাব কাদায় ভারত সরকার নো আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন সে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঠামো মিশন নোয়া দো মেন গানোয়া যে মিত মারাং কামিহরা কানা যাহা তালাতে আবো ভারত সরকার কুরুমুটু দোহ কাদায় যে দিসম রেন সানাম হড় কোঠেন मैंने बुरु चेतान रे बुरु धासना रे बीर तला रे दा तला रे गिरावासी एकान जहाँ दो बोन वेंदा दुर्गम से प्रत्यंत एलाका ओना करेन मानमी को हों जाते आधुनिक स्वास्थ्य परिसेवा को ᱧᱟᱢ उनको ठेन सेटेरोग मा नौका गे कामिहरा ना नोआ दो मिटिन उद्योग से कर्मसूची काना अब भारत देशम रेया स्वास्थ्य व्यवस्था दो नौका काना जे सब सेंटर से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहाँ दो बन मेता काना सुस्वास्थ्य केंद्र आतु दिसम रे बन नेला नोआ सब सेंटर से सुस्वास्थ्य केंद्र दो प्रति 3000 खन 9000 हड़ को पिछु ताहेना तारपरे ताहेन काना प्राइमारी हेल्थ सेंटर बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ दो प्रति 30,000 खन 40,000 जनगण पिछु मिटिन काते सेंटर ताहेना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ दो बन मेता काना ब्लॉक प्राइमारी हेल्थ सेंटर से रूरल हॉस्पिटल नोआ दो प्रति ब्लॉक पिछु मिटिन काते ताहेना सब डिविजनल हॉस्पिटल प्रति सब डिविजन रे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रति जिला अस्पताल प्रतिटी जिला रेगे उनका गे ताहन काना आबो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को नोआ जतो लेवल रेया से मैंने जतो स्तर रेया स्वास्थ्य परिकाठामो आरो जाते मोजते केटे साहि तैयार राकाब एवं तैयार दोहो हुयु नोआ लगित गे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन रेया कामिहरा दो एवं नोआ गे आसल उद्देश्य से जे जस काना आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रेया बेनिफिट्स से इम्पैक्ट भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कामिहरा हुइलेन खान चेत सुविधा हुआ अब दिसम रे नोना मिबार कथा नोडे रोड़ा ᱧᱟᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ
ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟঠামো ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ সাব সেন্টার খন এহব কাতেদ প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সাব ডিভিশন হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মেডিকেল কলেজ নোয়া করোনা পরিকাঠামো যাহা কো নোয়া কো আরো নাপাইতে আরো কেটেজ সাহিজ বেনাও ডেভেলপমেন্ট করাও স্বাস্থ্য পরিষেবা রেয়াগ গুণগত মান যাহান দবন মেতাগ কানা যে কোয়ালিটি হেলথ সার্ভিস ওনা যাতে জাস্তি কাইতে সানাম কোঠেন সেটেরক মা এবং নোয়া হাসপাতাল কো হেলথ সেন্টার কো যাতে নঙ্কান পরিষেবা কো এম দাড়িয়াগ মা নোয়া রেনা নোয়া ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাহান বন মেতাগ কানা সাব সেন্টার প্রাইমারি হেলথ সেন্টার কমিউনিটি হেলথ সেন্টার এমান কো আরো নাপাইতে তেয়ারᱚᱜᱼᱟ মজতে তেয়ারᱚᱜᱼᱟ এবং নোডে খন রোগ আজার ᱨᱮᱱᱟᱜ পরীক্ষা নিরীক্ষা সহজতে ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ এবং আতু দিশম রেন হড় কো উপকারᱚᱜᱼᱟ অর্থনৈতিক উতনাও সে সামাজিক উতনাও নওয়া মিটিন বেনিফিটস নওয়া মিশন রেনা যেলেকা যে নয় যে আতু দিশম রেন সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রে যদি যখন পরিষেবা বাং ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেনা বাং পরীক্ষা তাহেনা উনরেদো সাধারণত আবো দো প্রাইভেট হাসপাতাল প্রাইভেট ল্যাবরেটরি করে বন চালাগᱼᱟ এবং নওয়া করে খরচ হো মেনাগᱼᱟ তো নোয়া যদি আয়ুষ্মান ভারত ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেয়া নোয়া মিশন রেনাগ কামি হরা কো মজ মজতে যদি সাকিসবা তাহলে আবো প্রাইভেট হাসপাতাল সে প্রাইভেট ল্যাবরেটরি অন্তে বাম বন চালাগᱼᱟ আবো টাকা পয়সা বাঞ্চা তাবনা রোগ আজার কো লগনতে সাবগᱼᱟ তাহলে বেশি বাং অসুবিধা হুয়ুগ তাবনা লগনতে কামি রেবন আড়গো দাড়েয়আ আয় উপায় হো জাস্তি বন করা দাড়েয়আ আর মিটিং বেনিফিট সে যাহা দো লাভ নোয়া মিশন রেনা অনা দো হুয়ুগ কানা জনস্বাস্থ্য কর্মী কোয়া কামি রে মিটিং মান রাকাবা নাওয়া নাওয়া মেশিন কো নাওয়া নাওয়া সিস্টেম কো ᱧᱟᱢ কাতে উনকু হো রস্কাতে কামিয়া কো কামি রে রস্কা কো ᱧᱟᱢᱟ এবং উনকা কাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা হো নাপাই কো এম দাড়েয়আ তো নয় যে নুনা মারাং ভারত সরকার নয় নুনা মারাং কামি হরা আয়ুষ্মান ভারত ইনফ্রাস্ট্রাকচার হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন তো নোয়া নুনা মারাং কামি হরা রে আবো দো নিশ্চয় বন চিন্তায়দা যে চিকাতে হুয়ুগᱼᱟ নোয়া রে চ্যালেঞ্জ কো চেদ মেনাগᱼᱟ নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ সমাধান গে চেদ মেনাগᱼᱟ নোয়া দো সারি কথা যে জাহান মারাং কামি রেগে চ্যালেঞ্জ দো তাহেন গেয়া অনকাগে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন রে হো চ্যালেঞ্জ দো তাহেন কান গেয়া মিট চ্যালেঞ্জ দো বন মেন দাড়েয়আ যে ফান্ডিং মিটিন কারণ ফান্ডিং দো নোডে দো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বানা হড়গে নোডে দো ফান্ডিং কিন এমেদা তাছাড়া বিভিন্ন দপ্তর কো মুদ্রে স্বাস্থ্য ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ বিভিন্ন দপ্তর কো তাহেন কানা নোয়া কো মুদ্রে মিটিন সামঞ্জস্য দহ নোয়া মিটিন তাহেন কানা মিটিন চ্যালেঞ্জ নয় যে নাওয়া নাওয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার কো তেয়ারᱚᱜ কানা নাওয়া নাওয়া মেশিন কো বৈসাᱜ কানা নোনা লাগি স্টাফ কো ট্রেনিং এম নোয়া মিটিন মারাং চ্যালেঞ্জ কানা তারপরে নোয়া মেশিন কো নোয়া বিল্ডিং কো নোয়া ফ্যাসিলিটি কো যেমন আইসিইউ এইচডিইউ অক্সিজেন প্ল্যান্ট তারপরে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার নয় যে বিভিন্ন নাওয়া নাওয়া বিল্ডিং কো হুয়ুগ কানা নাওয়া নাওয়া হসপিটাল ওয়ার্ড কো হুয়ুগ কানা নোয়া কো মেইনটেনেন্স সে নাপাই দোহো নোয়া মিটিন চ্যালেঞ্জ কানা আর আরো সবথেকে মারাং চ্যালেঞ্জ দো হুয়ুগ কানা নয় যে জাহাই কো লাগি নুনা কামি হরা সাথ সাপড়াও কানা সে আরো হুয়ুগᱼᱟ ওঁডে জাহাই সাধারণ জনগণ উনকু নোয়া চেদ লেকা কাতেদ কো एक्सेप्ट एदा चेद लेका कातेद को हतावेदा चेद को मनेदा नोआ सिस्टम रे उनको तलारे नोआ सचेतनता आगु
ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚত ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱟᱫᱟᱭ যাতে ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱵᱟᱥী ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱚরিষেবা ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ। ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱢᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ মজতে নাপাইতে সাক্ষী সভা এবং আবো ভারত দিশম রেন জনগণ হ মানমি হ মজবন তাহেনা। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्राक्चर मिशन बाबू थुति पे आजम के तबना थुति किदाय डाक्टर अश्विनी कुमार माझी तेहिं आखड़ा रियार मुचे रेदो जलधर हास्ता साउतेन को साप्राउतेना लागरे सेरिंग बन आजम को लेगे सेरिंग रेदो मुखी हास्ता और पुष्पवती सोरेन। चितन कुली अखाड़ा लतर कुली अखाड़ा तला कुली अखाड़ा दोबे जमके तला कुली अखाड़ा दोबे जमके जलधर हास्ता साउतेन को साप्राउतेना लागरे सेरिंग पे आजम के तबना सेरिंग रे तो किन ताहे कना मुखी हास्ता और पुष्पवती सोरेन नोआ सेरिंग साउते के तेहिना शांतारी आखड़ा दो नोडे के मुचे देना।